Game 3 of the main event. Game. Midaog sa Game 1 ang team Cebu City, midaog sa Game 2 ang team Dumanog. Kini decision Game 3 na. Okay na atong bakbakan event diri sa Lower Taug, Valladolid, Carcar City. Organized ni and promoted by Aki Vlogger. Sponsored by the white team of Carcar City. Headed by Mayor Patrick Barcinas and Cap Cyril Sandoy. 2-0 na mga igan, 2-0 in favor of team Cebu City. Okay, back to the ball game, 2-0. Here comes Kulapo is the best para 3, Nonel. Tara. Out ball na naman si Nonel. 3-0 na mga igan. Servisyo Kulapo. Nonel, kuha. Ay, Bibi Orly may pusing. Kamang si Idol Jobert. Side out. 3-0 mga igana in favor of Team Cebu City sa atong decision game 3. Ang muda o gani mao na mag-champion na sa atong bakbakan diriya sa Lower Taug, Valladolid, Carcar City. What a shot coming from Nonel Amakna. Woo! Pungasi ang bulang Nonel. Ono 3 na mga igan. Ono 3. Gini para 2. Nonel, 2-shot combination. Gilabas gawas. Side out. Cebu City's ball position. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. 4-1 mga igan, 4-1. 3 puntos ang kalamangan sa team Cebu City. Gine para 5. Nonel. Answer by Kulapo. Janlip. Out ball na naman. 5-1 na. 5-1. Janlip. To Idol Jobert. Kirigwig. Sus, unto lang linya eh. Grabe ha. Woo! Accurate shot unless by Mr. Explosive Jobert Barcinas. 6-1 mga igan, 6-1. This halftime is brought to you by Dantes Hollow Blocks mga igan diha sa Ilaya Dumanhog. Nangita mo og garantisado og ligon nga hollow block. Kontakan ninyo ang Dantes Hollow Blocks para sa inyong mga construction needs diha sa Ilaya Dumanhog. Og ang Maricel Antony Chicharon ang crunchy and tasty Maricel Antony Chicharon mapalit na ninyo diha sa poblasyon Carcar sa Maricel Antony Store o sa Guadalupe Carcar. Pila na. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Kulapo. Agay. Out ball. 8-1 kini para 9. Time out muna. Okay, back to the ball game. Servisyo Idol Jobert Barcinas. Jobert overhead. Out ball. Shout out ni Busjan Akrabaya dia Surabaya Compound Talisay. Tuara Janlip. Agay. Lisurag bola Team Cebu City. 8-1 kini para 9. Ara. Kulapo. Kuot man Kulapo. Ay gitanaw na lang mitugpa ang bola. Pertingawa na gikaingin sa Team Cebu City. 9-1 na. Kini servisyo sa Parajis. Nonel. Ay perting. Ala Kulapo. Nonel overhead. Goodbye my teacher, goodbye. Bola sa Team Dumanhog. Galayan ay.
Noy Biono atong score ha. Bola sa Team Dumanog. Here comes the team lifter Janle Parados. Agay gitagaan dag dool. Kamang-kamang may kuha pa to ara gitrapuha Bibi Orle. Kabaw pus Bibi Orle. Wales. 2-9 na. Kene para 3. Kulapo. Tara Nunil. Ya. Nunil. Namato. Nunil again. Win. 3-9 na. 3-9. 6 na puntos ang kalamangan. Servisyo Janlip. Janlip again. Agay. Gipus-pusan ni Idol Jobert. Napadapa si Nunil. Hinay-hinay alay. Servisyo ko po. Anak ko. Win. Gis. Gis 4 mga igan. Gis 4. Servisyo ko po. Kulapo again. Sadam. Out ball. Gis 4 ha, Gis 4 side out ha, side out. Shout out din ni Yats Casinilio ha. Dara og ni Boss Richard diri. Ila ni Cordo og ni Jongjong di diri skiliran. Idol Jobert. Answered by Bibi Orle. Grabe ha. Supersonic ang bulag Kulapo. Grabe kusuga. Grabe speed bulag Kulapo eh. GS4 kini para 11. Servisyo Mr. Explosive Jobert Basinas. GS4 safe balik. Na dara. Kulapo. Ay. Sus adios. Patria Dorada. Awan pas kang manang. Last ball na. Para daog na ang Team Cebu City para champion na sa atong bagbakan diri sa Lower Taug. Valladolid, Carcar City. Nunel. Tuara. Kulapo for the finish. Sus. Perting hawana. Gikaingin ni Kulapo. Daog na. May champion ang Team Cebu City. Congrats Sadam Kulapo Jobert.